الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عز وجل في محكم تنزيله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. مدى سلمو أمتغين على فيك وشيطان الظلمة أمسين له تعالى تغبر كما مسميت يعني ما تجي مدى سلمو ومسمي الكيما ما تجي مدى سلمو أمي صلاتوني كشين الله تعالى فيك وكي زمزم يوكا محمد المصطفى صلى الله ربي وسلام عليه. أما فو أنا جل كلا وبلاجنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما نسلموا أنكمنا صنعوا تلتان فلانك نوبي بنايا فو عتيمة أنكمنا وكا أنكما وكلا محمد كاينا صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وصنعوا تلتان بريمي يكوي هني وأوسطه مغفرة أقصر تلتان فلانا أكوي يفواتي وآخره عتق من النار أقصر تلتان لبنتو كوبي بنا مسكا جونكا كان هروياما كولادو أرجينكونا ما شاء الله كانيني أوكي وأرجينكونا دون يلامو كده. بني إسلامو عندنا تلتان لبا ليلاني سمرو بكاتا بنا أتوتنا تلتان عندنا تلتان لا والتلتان يكونوا كما كوبالي باكونا بني إسلامو سبع القرآن جينا إكالو القرآن يسمرو تا سمرو كارودي أمسكا فو قرآن باير جينا لو تعالى بروكا بو بيت المعمور كونو كتاب لفو بيت العزة كونو كبانتوني كقرآن جي دون دوني دون نجلا محمد كان وكنا كبر سمرو ما سمرو لكونا بني إسلامو. دون أنا وتعالى فنبي كسكرين بلا سمرو تلتان لباني كونو وسكرين كرو وكافيسا كاتمكارو واكرين باتوكا بني إسلامو. سمرو لبان تونيني أتلتان لبان توسلما بلغيني كانكي ولي كجهدو كي كجهادي كي مكوسو سكريني إكنا دسالة دي كلا قوانينا صلى الله عليه وسلم قوانيني kuna manyini na kwanya nyini witiri buruma mwani kire mwani saba mwani duru mwani wurunvla mwani konondo. Donc lon kala wona sabati kwanya sultani kwanya bela gini nyalamaya muguso laylatul qadri su angana fanko kona kuimani ko inna anzalnahu fi laylatil qadri kwanga kuna jigi ka ben laylatul qadri sulima. Donc نتلا سورة دوكنا سورة الدخان أبا فينا ورولا يفرق كل فيها كل أمر حكيم. كل ما تلابنا كتب بلا جنتيجلا وكاب وسلمة إنا كنا مرسلين كبان ولو تلابنا تلاك كتامه ماني ويانا كوم لاتجي تون لاتجي سو ويسوع لا سمرو تلتان لبان يكون جومنا سامبلا سما جومنا كموي
ana utala ka kuna baji ka be suma non seulement mais ana utala bina adama dun ka destin ka adama dun ka ɲɛnamaya ko olu bɛɛ lajɛlen décision babaw ta ka bɛn o lailatul qadr su de ma lailatul qadr su bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ su jumɛn de kɔnɔ a tununa a donna mɔgɔ ma mɔgɔ si ma dɔn bani silamɛw donc lailatul qadr su ni sunkalo sera tile 20 ka ban fo ka taa se sunkalo tile 30 ma i kana sunɔgɔ i tun bɛ sunɔgɔ minnu kɛla sunkalo waati tɔw la i b'olu to yen sisan i jija lailatul qadr su i y'a jija k'ale su kelen nin sɔrɔ i bɛ se ka sɔrɔ de kelen don sunɔgɔ la donc ko su kelen nin ko khayrun min alfi shahar a ka fisa n'i sera ka su tɔgɔ sɔrɔ alabato la kuranakalan na walama sufɛ nafila seli la walama nɛnɛ sɔrɔ i bɛ zikuru de la a nɛnɛ sɔrɔ su tɔgɔ nɛnɛ sɔrɔ i ye ka su tɔgɔ sɔrɔ alabato dɔ la ko khayrun min alfi shahr a ka fisa ni kalo 1000 bato ye a m'a fɔ ko ni kalo 1000 bato ye kelen dɛ ko a ka fisa n'a ye lɔnnikɛlaw ka kalo 1000 bato k'o de jateminɛ o de bɛnna san 80 san 2 ani kalo 4 ma Allahu akbar jɔn si de bɛ se ka se san 80 ani san 2 ani kalo 4 ma bi an tɛmɛ la donc ni ka lailatul qadr su sɔrɔ bato la n'Ala taala hinɛla k'i y'a bato minɛ fɛ san 80 san 2 kalo 4 Ala taala b'o daraja de ta ka di min ka fisa n'o ye Ala taala b'o de d'i ma parce que a kuma ko khayrun min alfi shahr donc o lailatul qadr su de bɛ nin ye o de an donna waati dɔ kɔnɔ nin mali silamɛw c'est vrai i tɛ se ka taa misiri la c'est vrai i tɛ se ka taga ko dɔw la parce que misiri caman bɛ o datugu bɛ Europe jamanaw kɔnɔ mais i jija n'i ka denbaya a ye wuli a ye nin su nin ɲini a cɛsiri la a ye cɛsiri a ye cɛsiri chers frères chères sœurs musulmans et musulmanes nous avons entamé la 3e décade du mois béni de Ramadan, ce mois-là même qui nous parle de Laylatul Qadr. Compte tenu du temps, on ne peut pas tellement développer. Pour vous dire que le Coran est descendu dans ce mois béni de Ramadan, mais particulièrement dans les 10 dernières nuits. Et nous avons entamé les 10 dernières nuits. Et ces 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, chacun doit s'atteler, chacun doit doubler encore d'efforts. Fiha yufraqu kullu hamrin hakim. Dieu va prendre des décisions dans la vie de chacun de nous. Dieu va décider qui va devenir quoi dans l'année prochaine, qui va avoir la longévité, qui va avoir la fortune, qui sont ceux qui vont mourir, qui sont ceux qui vont avoir la chance. Donc tout le monde, le destin de tout le monde va être clarifié en cette nuit bénie là qu'on appelle la Laylatul Qadr. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit la nuit du destin ou la nuit de la destinée. Parce que c'est le destin de chacun qui va être tracé. Donc, quand on se réveille tard dans la nuit et qu'on a pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cette nuit bénie, cette nuit de Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dira khayru min alfi shahr. C'est mieux que 1000 mois d'adoration. Donc, du moment qu'on te dit déjà, nous avons entamé déjà le dernier virage, on va dire, les 10 dernières nuits. Donc, chaque musulman doit doubler d'efforts. Il n'y a plus à dormir. On doit se réveiller, on doit prier avec nos familles afin de pouvoir bénéficier de cette nuit-là. Cette nuit qui est Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, khayru min alfi shahr. Et cette nuit-là, si Dieu vient trouver que tu es là adoré Dieu, en cette nuit de Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala te donne une récompense qui est mieux que 1000 mois d'adoration. Qui est aujourd'hui, qui s'élève, qui calcule, quand tu fais un calcul, ça te donne 82 ans et 4 mois d'adoration. Allahu Akbar. Comment nous pouvons bénéficier de ça si nous ne cherchons pas cette nuit-là? Il faut la chercher dans les impairs, dans les nombres impairs, c'est-à-dire la nuit du 21, 23, 25, 27, 28. Mais les savants, unanimité, ont décidé de chercher toute la nuit, c'est-à-dire du 20 au 30, il ne faut plus dormir. Il faut chercher la nuit de Laylatul Qadr. C'est tellement important, ma soeur. C'est tellement important, mon frère, parce que ça va décider, ta vie va décider à partir de là. Donc, il faut que Allah soit satisfait de toi. Donc, après, il y a une invocation qui est donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Du moment que nous avons déjà entamé le dernier virage, les 10 dernières nuits, il faut toujours évoquer Allah subhanahu wa ta'ala en récitant Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cette invocation, il faut la dire partout. C'est cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à sa femme Aïcha. Dis Allahumma, oh Allah, innaka afuwun, tu es le pardonneur,
tuhibbul afwa, tu aimes pardonner, fa'fu anni, pardonne-moi pour tous mes péchés. C'est cette invocation, il faut dire au cours de la journée, dans la nuit, partout. Quand tu vas finir tes prières, à chaque fois, il faut réciter cette invocation-là. Chers frères, chers sœurs, nous sommes vraiment dans le dernier village. Qu'Allah donne la meilleure des compilations, Inch'Allah. Mbani Aslamo, Amewatim na, Andonation avec la vente là, Baran Noyela. Silama bɛɛ lajɛlen kan k'i wuli sisan ka cɛsiri daminɛ tuguni ka se ka sunkalo tile 30 ni tile laban tɔ ni ka se k'a don nisɔndiya la dugawu min kan ka kɛ a wagati kɔnɔ o de k'a fɔ Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni a y'a jija a ye o de kɛ ka caya ka so kɔnɔ n'a ka denbayaw ye n'o kɛra sunkalo tile 10 laban tɔ an bɛ nafa sɔrɔ la sunɔgɔ dabila parce que an donna sunkalo tile 10 laban tɔ kɔnɔ a kan ka kɛ ni ala siran a kan ka ala bato kan ka ɲina kɔnɔ sɔbɛ bolo ma famille ko ɲuman k'o d'a ma ala m'o kɛla hali ka laylatul kadiri k'o bila an yɛrɛ jɛgɛ kɔnɔ ala m'o kɛla ka nɔgɔya ni aw ye ala m'o kɛla an bɛna fɛn fɛn fɔ a kɔnɔ k'o minɛ ni aw ma ala m'o kɛla an b'a fɔ o la salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh